i-forward natin. Si open drop. Alam niyo ba si open drop? Hindi ito si standard drop to. Ito si open drop. Para lang kayo, in-open nyo lang yung paa nyo kasama yung si packet. Ayan o, open lang. Pagka open nyo, kasama si push cross. Alam niyo si push cross? Si push cross, parang binato nyo yung bola doon. Ayan o, ayan o. Push. Pinush nyo, papunta dito sa direction na to. Okay? O, pagsasamahin natin siya. Pagka open drop, o ba, anong move to? Open drop. Kasama ni open drop, si push cross. Then, speed stop kayo dito. Nice one, ha? Open drop pa. Open drop. Yan, pagka open drop nyo, push cross pa kayo. Zigzag na tayo. Open drop, push cross. Speed stop. Ayan, open drop, push cross. Kabila.